isa ka hangyo di ay gikan dinhi. Naay naka-parking sa yellow box. So gihangyo nga ibalhin lang kay basig matikitan mo unya. Okay, so daghang salamat. By the way, karon nga buntag atong hisgutan ng usa na makaingon ta most fascinating but sometimes most misunderstood books of the Bible. And that is the book of Revelation. So ako mong hangyoon karon nga buntag sa pag-abli sa inyong mga Bibles in the book of Revelation, tulo lang ka bersikulo. By the way, gitun-an ako siya verse by verse pero depende lang sa atong time karon nga buntag since limited ang atong oras sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show his servants things which must surely come to pass, and sent and signified it by his angel unto his servant John, who bare record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of the prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Salamat sa pulong sa Ginoo nga atong nabasa. Magampo ta. Amahan, salamat sa kaygayunan karon nga buntag. Kami makapamalandong sa imong pulong, pakigstorya ka sa among taliwala karon nga buntag. Sa ngalan ni Jesus, amen. Gatuo ko na dili ni siya first time nga nakadungog mo mahitungod og wali sa book of Revelation. And tingali ko pakutan-on ako mo karon na buntag, every time madunggan ninyo ang word na revelation, unsa ang mosulod sa inyong una-huna? No, for others, maybe they immediately think of the Antichrist, mark of the beast, o ibutang na to 666, the Great Tribulation, Armageddon, earthquakes, plagues, judgments, or ibutang nato katapusan sa kalibutan. That is why many Christians avoid or even gakahadlok sa pagtuon sa book of Revelation because ang uban moingon sila murag complicated kayo ni nga libro, pastor. Daghan kay mga symbols or signs nga dili nako masabtan. Og dili nako masabtan unsa ang gakahitabo sa book of Revelation. In fact, nayo sa kastorya mahitungod sa duha ka pastor, nag-share sila sa ilahang study about the book of Revelation. Na ingon sa usa ka pastor, ingon niya, I've been studying the book of Revelation for 20 years. 20 ka tuig. Aningon sa iyang amigo sa iya, Hadawbi, nasabtan na nimo ang book of Revelation. And he said, no, I just have 20 years of questions. No, 20 ka tuig pud ko nga sigig pangutana kay daghan ko wala nasabtan. Okay? And sometimes makaigsunan, that is how we feel when we study about the book of Revelation. Kay the more nga ga-study ta ani nga libro, the more nga daghan ta og pangutana. But there is something very important makaigsunan na kinahanglan masabtan nato as we begin to study the book of Revelation. Ug ato makita mismo sa verse 1, ingon niya diha, the revelation of Jesus Christ. So unsa daw ang naa sa revelation? Ang revelation is about the revelation of Jesus Christ. It is not saying makaigsunan the revelation of the Antichrist. Because the book of Revelation is not primarily about the Antichrist. It is not about the revelation of the beast. O ibutang na to, revelation of the Great Tribulation or revelation of judgments. Ingon niya, it is the revelation of Jesus Christ. That is why as we study the book of Revelation, makaigsunan, it is very important for us to understand ang persona ni Jesus. Dili lang ang pagtuon nato sa prophecy. Because Jesus Christ is the central message of the whole Bible. Ug siya ang pinakasentro nga mensahe sa book of Revelation. And we all know that salvation belongs to Christ. Every prophecy of this book points to Him. Matag judgment nga atong makita ani nga libro makaigsunan reveals the justice of Jesus Christ. Ug matag promise ani nga libro displays the faithfulness of Jesus Christ. Matag victory ani nga libro gipakita that victory belongs to Him. And we all know makaigsunan nagitudlo sa pulong sa Ginoo that Jesus Christ is the greatest and He is the best being of the whole in the whole universe.
And nganong kinahanglan nga masabtan nato na makaigsunan dili lang sa atong pagtuon sa Book of Revelation or dili lang sa atong pagtuon sa tibuok Bible. Because I believe makaigsunan that there is a danger for us to be interested in studying prophecy or even studying the Bible but forget the person behind the prophecy. Obsessed kay ka sa pagtuon sa symbols or ibutang nato signs na gimension. Grabe atong debate sa timelines. Grabe atong study sa prophecy but neglecting the person of Jesus Christ. That is why ang author makaigsunan nagpahinumdum sa ato and he wants us to begin in the Lord Jesus Christ because He is the person behind every prophecy. I know karon nga panahon daghantag mga uncertainties sa kinabuhi. Daghantag mga balita nga kadunggan almost every day. Imagine ang giyera sa Israel, giyera sa Iran, giyera sa Amerika, mga krimen nagakahitabo sa ato sa Pilipinas, mga away sa mga nasod, and even economic uncertainty. Not just sa atong nasod. Sa bang nasod, tibuok kalibutan, and even disasters around the world. Nations are increasing their military weapons. For what purpose? Di mo ma-imagine makaigsunan no ang World War III. Kung sa'y mahitabo sa World War III, gani na ay ngon pa nila bomba karon nga pwede isa ka buto, pwede tunawon niya, maybe ang whole Mindanao. Saka ang itsura sa World War III makaigsunan, bago na mga technologies, artificial intelligence are progressing, growing persecution of Christians sa tibuok kalibutan, or even compromises of Christians in free countries like us. And in the context of the early church, makaigsunan, the first readers of the book of Revelation lived under the Roman Empire. They were persecuted. Daghan sa ilaha gipang torture, gipang pakaon sa lions, and even their future this time was uncertain. But kung aton tanawon makaigsunan ang tubag sa Ginoo sa ilang mga uncertainties, ang tubag sa Ginoo sa ilang mga pangutana, ang tubag sa Ginoo sa ilang mga kahadlok was a vision of the Lord Jesus Christ. Ug mao na ang book of Revelation. Ngano man makaigsunan, tungod kay ang atong paglaom as Christians nakagamot dili sa atong gobyerno, dili sa atong economy, dili sa atong kalinaw, dili sa atong health makaigsunan, not even in our possessions, not even in our ability to understand prophecy makaigsunan, pero ang atong paglaom nakagamot sa persona ni Jesus Christ. That is why makaigsunan hinaot sa atong pagtuon sa book of Revelation, masabtan nato that is all about Jesus Christ. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi. Siya ang kahayag sa atong kaugmaon. Daghan tag makita nga dili maayo tingali in the future, even kakahitabo sa ato sa kalibutan. But as Christians, we must remember that our hope is secured in the person of Jesus Christ. That is why as we study the book of Revelation, sugod karon na buntag, ipangutana nato makaigsunan sa atong pagtuon unsa ang gi-reveal niini nga libro mahitungod kay Jesus. Who is this Jesus Christ? Nabo ko'y personal nga relasyon sa iyaha. Who is Jesus behind every prophecy? That is why atong tanawon verse by verse karon na buntag sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. We will study first of all the purpose of revelation na makita nato sa verses 1 to 3. Ingon niya, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must surely come to pass. By the way, nanghulam ko sa mga idea sa uban ng mga Bible scholars and sila nagsulti nga ang word na revelation gikan siya sa original nga pulong Apocalypse. And ang word na Apocalypse means to uncover, to unveil, to reveal something that was previously hidden. Now imagine pananglitan dinhi sa tubangan naa kay makita nga kurtina. Kabalo ka nga naay mga butang o butang nato mga gamit diha sa likod nga dili nimo makita. Then suddenly giablihan ang kurtina. Then you can see what was previously hidden. And that's the idea makaigsunan of the book of Revelation. God is pulling back the curtain and allowing His people to see reality from His perspective ug dili sa atong kaugalingon ug dili sa atong tawhanon nga pagtan-aw. And that is very important makaigsunan because many times ang atong paglantaw sa sirkumstansya, ang atong paglantaw sa kinabuhi is different from God's perspective. Ibutan nato nga example karon nga buntag. Sa mga panghitabo sa kalibutan, unsay kakakita nato?
Tingali ang gakakita nato away, violence, mga balatian, political conflicts, corruption, broken families, persecution, injustice sa atong gobyerno. Busa na atay mga kahadlok, or ibutan na to uncertainty sa kinabuhi. And from human perspective, mga kaigsunan, it seems that evil is winning. Wickedness is becoming stronger. Righteousness is losing. And the world is getting out of control, mga kaigsunan. But Revelation pulls back, gikuha niya ang kurtina. And God is allowing us to see, mga kaigsunan, na bisan unsa pa ang gakahitabo sa kalibutan, God is still in control. Nothing surprises God. Nothing escapes His control, mga kaigsunan, and nothing is outside of His sovereign plan. And ultimately, mga kaigsunan, whether we like it or not, God wins. The enemy is losing. The Antichrist, mga kaigsunan, will not win. The beast will not win. And Satan will not win. Kinsa ang tinuod nga nakaangkon sa kadaugan. As we study the book of Revelation, in the past and even in the future, mga kaigsunan, ang tinuod na makadaog is si Jesus Christ. And because Jesus Christ wins, those who belong to Christ, kung tinuod ka nga Kristohanon karon nga buntag, hinumdumi nga bisan unsa pa ang mahitabo sa kalibutan, ultimately we share that victory in the Lord Jesus Christ. That is why atong pagtuon sa Revelation, mga kaigsunan, atong pagtuon sa prophecy, dili dapat mag-produce og kahadlok sa atong kasing-kasing. Ang atong pagtuon sa prophecy, magresulta dapat og paglaom, and at the same time magtulod sa ato sa paghigugma kay Jesus wholeheartedly sa atong kinabuhi. Because Jesus Christ is the person of every prophecy. And ingon niya diya sa verse 1, nagpadayon siya, the revelation of Jesus Christ which God gave Him to show His servants things which must surely come to pass, and sent and signified it by His angel unto His servant John. So notice ang order diha nga gipakita sa Revelation sa iyang paghatag ani nga libro. Ingon niya, the Father gave the revelation to the Son communicated it through the angel, and angel delivered it to John, ug si John mismo nag-record ana ug iyang gihatag sa simbahan. And this reminds us, mga kaigsunan, that Revelation is not simply John's imagination. Dili ni siya personal nga opinion ni John, mga kaigsunan. Dili ni siya collection sa human ideas. But this is God's message. That is why we believe that not just the book of Revelation, ang tibuok libro, mga kaigsunan, gikan sa Ginoo. Busa ingon sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ingon niya, for the prophecy came not in old time by the will of men, but the holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. That is why as we study the book of Revelation, mga kaigsunan, this is not a human speculation, mga kaigsunan. We are listening to God. Ug naa siya'y mensahe sa atong tanan, dili lang sa ilang panahon, but even to us as His church. And ako lang i-emphasize tungod kay medyo limited ang atong time, kanang word diha nga signified, because sa pagtanaw nako sa word na signified, na siya'y kahulugan nga kinahanglan hatagan natong pagtagad as we study the book of Revelation. Kaya ang word na signified diha, because gi-mention diha, signified by His angel, and this word carries the idea of communicating through signs, symbols, and imagery. That is why kung ninyong basahon, mga igsunan, ang book of Revelation, daghan mga signs diha, daghan mga symbols or imagery. For example, na word diha nga beast, na words diha na dragons, na word diha nga horns, lampstands, seals, trumpets, stars, and all other symbolic figures or pictures na makita nato in the book of Revelation. That is, as we study this book, kinahanglan careful ta, because dili tanan signs, dili tanan symbols. It involves symbolical and literal statements. And as I study this passage, nakapangutana ko, mga kaigsunan, nganong daghan kaig symbols or signs na gi-mention diha? So nagtanaw ko sa idea sa uban ng mga Bible scholars and even kay ChatGPT. Nakutana ko ChatGPT kay tinuod lisod no na mga parts diha na lisod yun. So nakutana ko ChatGPT, akong gitanaw ilahang mga ideas dito. Usa sa mga point diya nga gihatag mao ni, symbols can communicate complex ideas more powerfully. Instead of saying moingon ka ang kingdom is powerful, cruel, proud,
or this kingdom devour other nations. Unsa gigamit sa Book of Daniel? Ang description na gigamit niya is beast with iron teeth. Describing kung unsa ka powerful or unsa nga destruction ang mahatag sa isa ka kingdom. O ibutan na to sa example in the book of Psalms na may gyapoy gigamit ng mga word diha. Na for example, magsulti ang pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo gahatag sa guidance. So unsay gigamit na imagery sa book of Psalms, ingon niya sa Psalm 119 verse 105, ingon niya, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. O kana ng mga descriptions mga igsunan, kana ng mga imagery, understandable siya sa matag generation. Kay ibutan na to kung words ang gamiton, pwede ba na yung mga words na lahig meaning sa una, pag-abot karon lahi na. That is why the Bible used imagery for us mas masabtan sa tanan nga mga sa tanan nga generation. Description na gihatag sa pulong sa Ginoo. But something is encouraging mga igsunan nga ato makita dinhi because many of the symbols and signs in the book of Revelation rooted and makita siya sa Old Testament. So ang meaning niya naa sa Bible mismo, especially the Old Testament. That is why if we want to understand the book of Revelation, kinahanglan tun-an nato ang tibuok Bible. We need to study the Old Testament, especially the book of Daniel, the book of Ezekiel, the book of Isaiah, the book of Zechariah, and the book of Psalms. Because Revelation, makaigsunan, is not an isolated book. It is connected sa tibuok Bible because ang pulong sa Ginoo is inspired. Muna sa early church, I believe sa panahon nga nagtuon sila sa book of Revelation, dili kayo lisod para sa ila kay nganuman naa sila background of study, especially ang mga Hudiyo sa Old Testament. Busa ingon niya signified by his angel. O kinsa ang gihatagan sa mensahe to his servants. By the way, ako lang emphasize na makaigsunan ang word na servant. Remember, this message is for the church. Nganong specifically gimension sa pulong sa Ginoo ang word the servants. Ganong wala siya nagingon to the church, to the children, to the people, but ingon diha to the servant. Unsay role makaigsunan sa master and servant relationship when it comes to prophecy? Sa nagapaabot ta sa pagbalik ni Jesus Christ, unsay relationship nimo as servant? So let's connect no gi-share na ko dinhi ang parable of talents in Matthew chapter 25 na ay tulo ka servants diha gihatagan niya og talents. And they were entrusted with talents. Then ang master nagbiya. And nagbalik siya. And by the way, katong servants was a picture of Christ. Okay, ang master diha nagulagway kay Jesus nga nagbilin og talents sa iyahang servants ug mobalik siya. We will give an account sa talents nga iyang gihatag. And ang issue diha makaigsuunan dili lang nga gihatagan sila, ang issue diha was their faithfulness. And that is exactly how we should approach makaigsunan the book of Revelation. We are servants of Christ waiting for our master sa panahon nga mabalik siya. And the question karon nga buntag is not merely unsa ang meaning sa beast, unsa ang meaning sa Antichrist. Ang question makaigsunan as we approach and as we study the book of Revelation is, am I faithful sa akong master? Faithful ba ko sa iyaha? Samtang nagapaabot ko sa iyang pagbalik. Ang kinahanglan nato pangutanon is kanusa siya mo balik? No. Maka-explain ba ta sa timeline? In fact, even ang Bible nagsulti nga wa ta kabalo. Kanusa mo balik si Jesus? But the main question is karon nga buntag, am I living faithfully samtang nagapaabot ko sa pagbalik ni Jesus as his servant? Busa ingon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Busa gipadayag niya makaigsunan sa iyahang servants because he is reminding us that someday Jesus Christ will come. Gihatagan ta niyag talents, gihatagan ta niyag ministry opportunities, gihatagan ka niyag kaluwasan so that makaalagad ka sa iyaha. And atong pangutana karon na buntag, faithful ba ka sa pagpagamit sa imong kinabuhi? Sa pagpaabot nimo sa pagbalik ni Jesus. Because God wants faithfulness
sa atong kinabuhi. Busa pag-abot diha sa verse 3, nag-declare siya og blessing. Usa ingon niya diha sa verse 3, blessed ang usa ka matinumanon nga servant, ingon niya, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. By the way, this is the only book makaigsunan nga nagsugod, giving us a promise of blessing. That is why in studying prophecy and in studying Jesus Christ or in studying the Bible makaigsunan, naghatag ang Ginoo og promise diha, blessed is he who read, nga nagabasa sa pulong sa book of Revelation, siya nga nagapaminaw, and also siya nga nagatuman. Because the goal of Revelation makaigsunan is not merely about giving us information about the future, even about Jesus Christ. The goal of studying the book of Revelation is about transformation. And there is a danger for us makaigsunan as Christians nga magtuon ta og prophecy. Magtuon ta about the future. We can know about Christ but fail to live faithfully. Samtang nagapaabot ta sa iyang pagbalik. We can know about the second coming. Or ibutang nato the coming kingdom but refuse to surrender ang atong kaugalingon sa hari nga atong ginaalagaran. And we can know about heaven but live as though nga murag permanente ang atong kinabuhi sa kalibutan. That is why ingon sa Bible, if you want to experience blessings, not just sa pulong sa Ginoo, even studying the prophecy ingon sa Bible, blessed is he who read. Dili lang nga nagabasa, nagatuon, nagahibalo, but those who keep. Because if Jesus Christ, if our Master is coming again, then we should live with holiness. We should live in faithfulness makaigsunan. We should live in urgency. And we should live with obedience sa atong kinabuhi. That is why the purpose of Revelation is not simply to tell us what will happen makaigsunan sa kaugmaon. Gisulti niya para mahibaluan nato, madiskubrihan nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. And He is in control, and it will strengthen us as His servants and mag-andam sa atong kaugalingon to live faithfully sa iyang pagbalik. Busa ang pangutana karon na buntag, will you be ready sa panahon nga mobalik si Jesus? By the way, makaigsunan, limited ang atong time. Ako lang skip ang verses 4 to 8. Adto ta sa verses 9 to 10. Atong basahon dinhi, verses 9 to 10. Ingon niya, I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in kingdom and patience of Jesus Christ, was in the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. And ingon niya, I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. So sa pagsulat niya sa book of Revelation, asa siya makaigsunan? Naa siya sa island of Patmos. It means that John was suffering makaigsunan ani nga island. He was suffering not because disobedient siya, but because he was faithful. Busa gi-mention diya sa verse 9, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. But in exile makaigsunan, in his suffering, usay giingon diya sa verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day. Usay lesson nga ito makuha diya makaigsunan, that even in exile, even in his suffering makaigsunan, si John padayon nga nagsimba sa iyang Ginoo. In exile, yes, he lost his freedom. He lost his ministry. Nawala man siya sa church fellowship. Dili na siya ka-appeal og fellowship with other Christians sa maani, makaigsunan. Because he was exiled this time. Pero nawala makaigsunan ang iyahang commitment sa pagsimba kay Jesus. And instead of complaining kung asa siya, or kung sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi o say problema nga naa sa iyaha, nag-concentrate si John kung kinsa ang kauban niya sa iyang mga pagsulay. Because in the middle of his suffering, makaigsunan, tungod kay nagpadayon siya sa pag-worship sa Ginoo, John received the greatest vision of his life and writing the book of Revelation. And this reminds us, makaigsunan, that God often speaks sa atong kinabuhi the loudest to those
nga gagsimba sa Ginoo even in their sufferings. Busa ang pagsimba sa Ginoo makaigsuunan, dili ra na siya limited sa location. Dili siya limited sa lugar. Okay? Pwede nga naa ka sa Patmos, ibutan na to, dili man literal nga Patmos, ibutan na to, naa ka sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Like John, even Paul, remember, he worshiped God in prison. Si Daniel, padayon niya gisimba ang Ginoo sa Babylon. Si Jonah, even sulod sa isda, di ba? Nagsimba siya sa Ginoo. And even John worshiped God in Patmos. Because your environment, makaigsunan, will not determine your worship. It is your relationship with God. In fact, Patmos, makaigsunan, was used to silence John. Pero ang lugar na gigamit sa kaaway to silence him, to destroy him, lugar nga nadawat niya ang pinakadako nga revelation sa iyang kinabuhi. It became a meeting place, heaven's meeting place for John. Diba? And it reminds us, maybe, kang Moses, before siya nahimong maayo nga leader, bantugan nga leader, he met God in the wilderness. Si Job, Jacob, or other characters sa Bible. And this reminds us, makaigsunan, that sometimes God turns our painful places to fruitful places. That is why naay verse nagsulti bitaw that all things work together for good to them that love Him and to them who are called according to His purpose. Ug ang kinabuhi ni John, makaigsunan, is one of the greatest examples nga ato makita sa Bible that when we choose God, when we choose worship in our sufferings, God can turn our battles into blessings. So I don't know unsa imong mga struggles karon, unsa imong mga challenges karon, unsa na mga temptasyon nag-abot sa imong kinabuhi that hinders your worship, makaigsunan. But I pray, even mo ni ang pag-ampo na akong sa akong kaugalingon, na kani na mga butang dili magundang sa akong pag-worship sa Ginoo. Busa na usa ka quote na ako nabasa, ingon niya, your greatest revelation may not come in your greatest victory, but in your greatest trial, if you remain in the Spirit and continue to worship Jesus Christ. That is why my challenge sa atong tanan karon nga hapon, don't live in fear, live in faith. Daghan ta mga uncertainties, makaigsunan. Mahal na kayo ang presyo sa atong gasolina. Basig maabot pa ni, I don't know, unsa ka mahal. Okay? Instead of asking unsay problema sa atong nasod, okay? Ibutan na to unsay mga gikahadlukan nato karon, instead of asking that, then ask yourself, how can I be faithful to serve Christ karon? And don't just study prophecy, makaigsunan. That is why sa introduction, gi-emphasize diya una ang person ni Jesus Christ. Because He is the most important person as we study prophecy. Before ta magtuon may tungod sa church, before ta magtuon sa rapture, look at Jesus Christ. You can know the timeline and still not know Jesus deeply. And that is why let prophecy lead us to worship Jesus. Let prophecy lead us to holiness. Because God wants us to live a holy life. Let prophecy lead us to live faithfully to our Master. Because ingon sa Bible, gitawag ta diha as servants. And servants are faithful while waiting for His Master. And may the Lord help us, makaigsunan, to live with urgency sa atong kinabuhi. That is why Revelation tells us that history is moving toward, makaigsunan, a conclusion. And sa conclusion diha nato makita, Jesus Christ is always victorious. So serve faithfully karon. We have a limited time. Serve Christ faithfully karon. And I will end with these statements, makaigsunan. A church that sees Christ clearly will worship Him passionately. A church that sees Christ clearly will obey Him faithfully. A church that sees Christ clearly will endure suffering patiently. A church that sees Christ will proclaim Him boldly. And a church that sees Christ clearly will wait for His return joyfully. And pangutan na lang sa atong tanan karon nga buntag, do you clearly see Christ
for who He is. Magampo ta, Ginoo, salamat sa imong pulong nga mo natun-an karon nga buntag. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Mag-aampo kita. Our dear God, Almighty Father, indeed, Lord, for the past weeks, for the past days, you are so faithful to us. And thank you for thy word, Lord God, that reminds us to worship you passionately in spite of all odds in our lives. Right now, Father God, we are asking for your forgiveness in times of discouragement or not trusting you fully. But thank you for John, Lord God, for the life of John. That we see, Lord God, how you share to him, you let him see the future, the revelation. So, Father God, as we give, Lord God, as we give our time to offer you our back our resources that you have given to us, I'm praying, Lord God, that help us to continue offering our lives as a living sacrifice, Lord God. That we will give, Lord God, not only of necessity that you are reminding us of thy word, but we will give, Lord God, because of Christ likeness. The character of Jesus Christ is in us. So, Father God, we are committing everything into your hands this very moment. In Jesus Christ's name, amen.
us all stand, please, as we sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Be seated, please. We will be singing our last hymn, Rescue the Perishing. Sing. Rescue the perishing, care for the dying, stop them in indifferent and a cure. Bearing stanza. Sing. Ginoo, salamat sa imong kayo, salamat karon nga kabuntagon sa paghiusa nimo sa among kasing-kasing, sa pagsimba kanimo sa Espiritu kamatuoran. Salamat sa maayong panahon na imong gihatag ug salamat sa mga Kristohanon nga nagpagamit Ginoo sa ilahang kinabuhi nga nagkahiusa kami Ginoo niini nga serbisyo ug among pagampo Ginoo nga imong pulong nga among natun-an kadto dili lang magpabilin sa among nahuna apan tabangi kami Ginoo nga ma-apply namo kadto sa among kinabuhi samtang nagapaabot kami sa pagbalik sa among manuluwas. Sa among gihatag sa imo ang tanan nga dungog himaya karon nga buntag. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag sa atong tanan.